दो यूपी, हिला दो एमपी। हिला दो यूपी, हिला दो एमपी, कुछ भी नहीं होने वाला है। डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लें। সুপ্রিয় দর্শক, কেমন আছেন? আশা করি অনেক ভালো আছেন। আমি আসলাম আজকে একটা নতুন একটা রোস্টিং ভিডিও নিয়ে। এই সময় কম, শুরু করো। আমি রোস্টিং এর আগে কোনোদিন রোস্টিং করি নাই, কিন্তু একটা ভিডিও দেওয়ার পরে আমার মনে মানে অত ধরনের খারাপ লাগছে। মানে ইয়ার রোস্ট না করলে আমার মনে শান্তি আইব না। তার মানে এইটা তুমি একটা কথা কইলে ভাই। আজকে ইয়ার নিয়ে রোস্ট করতেছি। এমন একজন ব্যক্তি, মানে একজন মহিলা, মানে দাদির বয়স নিয়ে আইছে, রিলস ভিডিও বানায়। তার কি মুসুম ভাই, দেখলে তো গা তো জ্বলে, গা জ্বলার নগে নগে অন্য কিছু জ্বলে ভাই, ওটা কথা দেবো না। তো আজকের ভিডিওটা শুরু করতেছি, তো শোনা যাক এই দাদি কি বলে। তো আজকের ভিডিওটা শুরু করতেছি। কিছু তো আছে আমার মধ্যে, না হলে মানুষ আমার দেখছে কেন জ্বলে। আরে দিদিমণি, দাদি জ্বলবে না কেন? হ্যাঁ, জ্বলবে না কেন? সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে এরকম করো, মজা আয়া। জ্বলবে না কেন? হ্যাঁ, বোকা চোদা। अपन में तेरे को क्या अच्छा लगता है? अपन में तेरे में क्या अच्छा लगता है? कंट्रोल। अपन में तेरे में कुछ भी अच्छा नहीं लगते, इतना गंदा लगता है ना, दिमाग खराब हो जाता है मेरा। यानी तेरे को कुछ नहीं पसंद? अरे दादी, तुम्हारा पास अच्छा लगने का कोई चीज है क्या? गजब बेइज्जती है। नहीं है ना? तो ऐसे बैठो ना, क्या बकचोदी मार का वीडियो बना के सोशल मीडिया गंदा कर रहे हैं आप। अच्छा से वीडियो बनाओ, अच्छा से दिखाए। इतना इसका उम्र देखो भाई, इसका उम्र देख के क्या लगता है? बड़ा हरामी हो बेटा। मुस्कान बहुत अच्छी है। हाँ, उसे भी तो अपन लट्टू हो गया। भाई इसका मुस्कान देखो, कि इसका मुस्कान देख के इसका जो जितना बड़ा मुंह है ना, मुंह में अंदर में इतना बड़ा पैर जो घुस जाएगा। चपाओ वो से ठीक है, वीडियो बनाने यार। हिला दो यूपी, हिला दो एमपी। हिला दो यूपी, हिला दो एमपी, कुछ भी नहीं होने वाला है। तुम्हारा उसमें से कुछ भी हिलने वाला नहीं है। अगर पूरा दिखाने से तो पूरा वर्ल्ड भी हिल जाएगा तुम्हारा पास। ये फंस गया सीएम। क्या वीडियो बनाता है, बाकचोदी मार का वीडियो बनाता है। এই জীবন রেখে লাভ কি? শখের মানুষ ত্যাগ করেছি বস, মনটা তো পাথর হবেই। শখের মানুষ ত্যাগ করেছি বচ। আরে ইয়ার, শখের মানুষ ত্যাগ করেছো, ভালো হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে বলতে হবে নাকি শখের মানুষ ত্যাগ করেছি? তা গंदा वीडियो जिंदगी में नहीं देखा हमने। লৌড়ে পহলি ফুরসত মে নিকল। ভিডিওটা দেখে সবাই নিশ্চয়ই ভালো লাগছে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে থাকে বেশি করে শেয়ার করবেন, কমেন্ট করবেন। আর রোস্টিং ভিডিও কিরকম হইলো কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন। তো আমার লাইফের ফার্স্ট রোস্টিং ভিডিও, তো রোস্টিং ভিডিও আমার বানানোর ইচ্ছা নাই, তারপরেও মানে আমি করলাম। মানে আমার এই ভিডিওটা দিকে অত্যাধিক মানে বিরক্ত লাগছে, মানে কারণে আমি এই টাইপের ভিডিও বানাইছি। তো এই ভিডিওটা সিরিয়াসলি নেবেন না। তো আশা করি ভিডিওটা অনেক ভালো লাগছে। তো আজকের ভিডিওটা এখানে শেষ করছি। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।